हाय एवरीवन वेलकम टू भोइसार ओडिया मीडियम। तो आज आम ओडिया ग्रामर किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। क्वेश्चन चिन्हा ब्राह्मणर पुणी पैता लोड़ा उक्त वाक्यटी रूपायन दृष्टि क्यों वाक्य चिन्ह? विस्मय सूचक, नास्ति सूचक, प्रश्न सूचक, विवृत्ति सूचक। विस्मय सूचक। नेक्स्ट लोक जेपरी कर्म करे सेपरी फल पाए उक्त वाक्यर सरल वाक्यर रूपांतर दर्शाओ। ऑप्शन क लोक कर्म अनुरूप फल पाए। ऑप्शन ख लोक कर्म करे और कर्म अनुसार फल पाए। ग लोक जेपरी कर्म करे सेपरी फल पाए। एगुड़िक मध्य क्योंटी भी नुहे। लोक कर्म अनुरूप फल पाए गोटे समापेक्षा क्रिया रही। नेक्स्ट से धनी मात्र सुखी नुहंती उक्त वाक्यटी क्यों वाक्य चिन्ह? यौगिक सरल जटिल पद। से धनी मात्र सुखी नुहंती से धनी गोटे सरल वाक्य, सुखी नुहंती मध्य गोटे सरल वाक्य। मात्र विजयक द्वारा जॉइन होइतिबारु एटा गोटे होचे यौगिक वाक्य। नेक्स्ट शुद्ध शब्द को चिन्हट कर। प्रतियोगिता। नेक्स्ट वाक्य क्रिया सहित जो पदर अन्वय थाए ताहाकू कौन कहती? कारक, विभक्ति, समास, अणकारक। अन्वय माने संबंध थाए ताहाकू आम कौन कही? कारक। नेक्स्ट तुमे बारंबार से ही भूल करुच रेखांकित पदर अव्यय निर्णय कर। बारंबार कही विपसार्थक अव्यय, संबंधन सूचक अव्यय, संयोजक अव्यय, भाववाचक अव्यय। विपसार्थक अव्यय। नेक्स्ट क्योंटी सर्वनाम विशेषण? तुमे दुष्ट, ददरा नाव, तेर नई, टिके लुण। दुष्ट होचे विशेषण, तुमे होच सर्वनाम। दुष्ट क्या विशेषित कला? तुमे को। तो यहाँ हूँ तुमे दुष्ट हूँ सर्वनाम विशेषण। नेक्स्ट रावणर तीक्ष्म अस्त्र को रामचंद्र तीक्ष्मतर अस्त्र रे प्रतिहित कले। रेखांकित पदटीर विशेषण निर्णय कर। तीक्ष्मतर विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेषणर विशेषण, तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण। नेक्स्ट एमिति लोक केही नहीं जे जीवन रे थरे मिछ कही नहीं। रेखांकित पदर सर्वनाम चिन्ह जे। निर्देशात्मक, निर्णायक, समुच्चयी कि आपेक्षिक। जो सर्वनाम पद दुईटी वाक्य को जॉइन करी आमे ताकू समुच्चयी सर्वनाम कही। समुच्चयी। नेक्स्ट अदा बेपारी जहाज मूल उक्त रूढ़ीटी क्यों अर्थर व्यवहृत हुए? अतिशय निष्ठा, अतिबुद्धिया, अनधिकार चर्चा, वृथा चेष्टा। अनधिकार चर्चा। नेक्स्ट निशा मृग शब्दर अर्थ कौन? रात्रि, श्रृगाल, विध्वस्त, पवित्र। श्रृगाल। प्रचंड पद क्यों उपसर्ग रु आनीत? परा, प्र, अप, उप। प्र। नेक्स्ट रोगीटी ज्वर रे झालई थिला। रेखांकित पदटी क्यों क्रिया? झालई थिला। अमिश्र क्रिया, मिश्र क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया। नामधातु क्रिया। नेक्स्ट
ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନାଅ। ଲ ଠ ନ ଘ ଲ। ନେକ୍ସଟ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ସାପ, ସର୍ପ, ଅଭିଶାପ, ଦୁଧସର, ଶିବ। ଅଭିଶାପ, ସାପ ରଖୁଛି ଅଭିଶାପ। ନେକ୍ସଟ ଗରମ କ୍ଷୀର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିରେ ବିଶେଷ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ, ଜାତି, ଗୁଣ। ଗରମ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ, ଜାତି, ଗୁଣ, ଗୁଣବାଚକ। ଆମେ ଅବସ୍ଥାକେ ଆଉ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଗୁଣବାଚକ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ। ନେକ୍ସଟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କହୁଥିଲେ ବୋଲି ହୁଁଟି ରେଖାଙ୍କିତ ଅବ୍ୟୟ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଚିହ୍ନ? ଟି, ଟିଟା କ୍ରମବୋଧକ, ଆଲଙ୍କାରିକ, ପଦାନ୍ୱୟୀ, ପଦବିକାରୀ। ଆଲଙ୍କାରିକ। ନେକ୍ସଟ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଦୁର୍ଗା, 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 ଦୁର୍ଗା। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ଉଦାହରଣ? ପୁନରପି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଜୈନିକ, ମହାକାଶ। ପୁନରପି। ନେକ୍ସଟ ସ୍ୱରସନ୍ଧିଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ଉଚ୍ଚାରଣ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଉଦ୍ଧତ। ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଭାଷାର ସଠିକ୍ ପ୍ରକାଶ କେଉଁଟି? ଭାଷାର ସଦୃଶ, ଭାଷାର ସମୀପ, ଭାଷାଠାରୁ ନ୍ୟୁନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାଷା। ଭାଷାର ସଦୃଶ। ନେକ୍ସଟ ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଜିଜ୍ଞାସା, ଜିଘାଂସା, ଜିଗୀଷା, ଜିଗୀଷା, ଜିଗୀଷା। ନେକ୍ସଟ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ମେଲ କର। ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା, ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା, ବାଡ଼ି ଫସଲ ଖାଇବା, ଟେରି କାଟିବା। ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା, କେଶ ବିନ୍ୟାସ କରିବା, ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଜଗାଳି ଚୋରି କରିବା। ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା କ'ଣ ହେବା? ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ବାଡ଼ି ଫସଲ ଖାଇବା, ଜଗୁଆଳି ଚୋରି କରିବା। ଟେରି କାଟିବା, କେଶ ବିନ୍ୟାସ ହେବା। ଅପସନ୍ ବି, ଖ। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତିର ବିଶେଷ ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ? ପିଲାଟି ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଛି, ସଂଗ୍ରାମ ବୟସରେ ସାନ, ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ, ଶଠକୁ 60 ଦରକାର। ଶଠକୁ 60 ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ଚିହ୍ନାଅ? ପଦ୍ମନାଭ, ସପ୍ତର୍ଷି, ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର, ଦେଶାନ୍ତର। ପଦ୍ମନାଭ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ନବୀନ, ଆରମ୍ଭ, ପୁରାତନ, ନୂଆ। ନବୀନ। ନେକ୍ସଟ ମଧୁପାନ କରେ ଯେ, ତାକୁ ଡେକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ମାଧବୀ, ମଧୁପ, ମଧୁର, ମାଧୁରୀ। ମଧୁପ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।